Okay. Oh, les platicaba que I was sharing with you en el semáforo de Grandview in the stoplight in Grandview, está apagado o está en fourth stop. and it's turned off or it's in a fourth stop. Yo no sé qué pasó. I don't know what happened. Yo miré el semáforo rojo, I saw the red light, pero yo me fui but I left derecho. straight through. Viendo lo rojo, Seeing the red, yo me fui. I went. Y el que venía de este lado, And the one that was coming this way, pues le tocaba y él se aventó. it was his turn, and he went for it. Era cuestión de segundos que yo le hubiera dado. It was like in seconds that I Claro could have que hit him. no iba en una velocidad alta, Of course, I was not in a high speed, pero no sé qué hubiera pasado. but I don't know what would have happened. Yo me di cuenta I realized cómo venía how I was coming over here. cuando busqué mi Biblia. When I found my Bible and my iPad, Todo estaba metido, tirado abajo de la silla. everything was under the chair. Yo no sé. I don't know. Lo único que sé es que Dios es bueno All I know is that God is good, y aquí estoy, and here I am, sin necesidad de hablarle a Cristina para que without hiciera un reporte. without the need of having to call Christina to make a report. La gloria al Señor. All glory to God. Fue un día muy cansado hoy, It was a very tiring day today, pero vamos a seguir con esta clase. but we're going to continue on with this lesson. Le quiero dar gracias al pastor Meni, donde esté, I want to thank Pastor Manny wherever he's por la at oportunidad de darme este lugar. for the opportunity to give me this place. Que un día el Señor le pidiera cuentas Because one day God will bring him to count de todo como pastor de esta casa. of everything that he's done for this church. Lo bendecimos donde quiera que esté nuestro pastor. We bless him wherever he's at. Y vamos a ir con la lección de liderazgo And we're going to continue with the lesson of leadership y diga la segunda unidad. and say, unit with me, unit 2. Sí. Ahí donde está, There where you are at, quiero orar una vez más. I want to pray once more. Padre, en el nombre de Father, in the name of Jesus, ato toda oposición del enemigo. I bind any opposition of the enemy. Llevo toda mente cautiva a la obediencia a Jesús. I take every mind captive to the obedience of Christ. Cubro este lugar con tu sangre. I cover this place with your blood De toda atmósfera of any atmosphere contraria a la de tu espíritu. in opposition to your Holy En el Spirit. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Rama shere beka ba 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 sherra ba 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 kande rebebebe sande. Ordeno al enemigo retroceder. I order the enemy to flee, Retrocede to flee back. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Por la sangre de aquel que te ha vencido en la cruz. by the blood of whom has defeated you on that Eres cross. un ser destruido, You're defeated. vencido, You're defeated, acabado. finished. Estás bajo mis pies, You're below my feet, bajo los pies de esta iglesia. below the feet of this La church. iglesia de Victoria, ciudad de Victoria. Victory City Church. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Somos una iglesia we are a de church conquista. of that conquered. Somos una iglesia We are a church de propósito. of purpose. Y en este día, And today, el enemigo the enemy no tiene ningún lugar en este lugar. has no place in this location. Rama shere bebe kandara baba sere. Toda atmósfera contraria la ato, la ligo, la encadeno y le ordeno salir fuera en el nombre de Jesús. Any atmosphere of opposition, I chain it up and I cast it out from this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Den un aplauso al que vive, Go ahead and give God a praise. al que ha vencido por nosotros. To the one that has fought for us. Pueden sentarse. You may take your seat. Vamos a la segunda unidad de liderazgo. We're in the second unit of leadership. Si usted mira la foto ahí, If you see the picture there, el liderazgo se trata de servir. leadership is about serving. Aprendimos la semana pasada que Last week we learned about la mayordomía the stewardship, es que nosotros no somos dueños that we're not the owners de todo lo que tenemos, of everything that we have de lo que somos, and of what we are, sino que somos administradores but we are administrators de Dios, of Christ, de todo lo que Él nos ha dado. of everything that the Lord has given us. Y esta unidad And in this unit de liderazgo of leadership, habla it talks about
relacionado in relationship al servicio. to serving. Quiero decirle que cualquier interpretación de liderazgo And I want to tell you, any interpretation of debe de estar leadership, basada it should be based upon en el conocimiento del hombre. under the understanding of man. Y la Biblia nos da una clara realidad del hombre. And God gives us a clear reality of men. Y dice Isaías 53:6, And in Isaiah 53:6 it says, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. it says, we all like sheep have gone astray. Cada cual se apartó por su camino, Each of us has turned to his own way. mas Jehová cargó en él And the Lord has laid on him el pecado de todos nosotros. the iniquity of us all. Así que usted y yo somos ovejas. So therefore, you and I are sheep. Entonces, por ser ovejas, And for being sheep, nosotros necesitamos una guianza. we need some guidance. Necesitamos una dirección. We need direction. Necesitamos ir por un camino. We have to go through a path, Llegar a un camino designado por Dios. a location or destiny where God has destined us to go. Diga, yo soy oveja And say, you say, I am a sheep, y yo necesito un pastor. and I need a pastor. Entonces nosotros como ovejas debemos ser guiadas por un pastor. So then, therefore, us as sheep should be guided by a pastor. Nosotros debemos ser guiados para que sus esfuerzos We should be guided so that what we do sean proyectados a una sola dirección. be projected to just one direction. Si nosotros vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 24, If we go to the first book of Chronicles, chapter 24, la Biblia nos habla the scripture tells us del sacerdocio, about the priesthood, de las of the ordinances de sacerdotes as priests, variado varied en diferentes rasgos. in different categories. Y está hablando sobre liderazgo. And it's talking about leadership. Aarón tenía 4 hijos, Aaron had 4 children. 2 murieron 2 of them died porque le presentaron a Dios sacrificio because they offered a sacrifice to God que fue abominación para el Señor. that was an abomination to Un sacrificio que no había sido pedido. a sacrifice that one was not demanded. Y ellos fueron consumidos And they were consumed y murieron and they died porque no hicieron el liderazgo que Dios les había mandado hacer. because they didn't take on the leadership that God has demanded of them. Y en ese libro de Crónicas, capítulo 24, And in that book of Chronicles, chapter 24, nos habla it talks about sobre ese liderazgo. that leadership. Y mire, yo quiero leerles And I want to read to you en el capítulo 24, in that chapter 24 of First Chronicles, verso 19. the verse 19, Y dice así: and it says like this. estos fueron distribuidos para su ministerio, It says, this was their appointed order of ministering para que entrasen en la casa de Jehová. when they entered the temple of the Lord. Escucha estas palabras. Listen to these words. Según fue ordenado por Aarón sus padres, It says, according to the regulations prescribed for them by their forefather Aaron, de la manera and accordingly, que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. as the Lord, the God of Israel, had commanded him. Entonces el liderazgo, hermanos, So then leadership, brothers and sisters, no es por nosotros los hombres. it's not created by men and ourselves. Usted ha sido llamado a un liderazgo, pero porque Dios You have been called to a leadership because lo God está capacitando, lo ha capacitado has been training you for that role para servir so that you can serve en el reino. in the kingdom. Entonces, con esto So then with this, queremos hablar también we want to talk about also que en el hogar, that in our home, de igual manera, in such a way, la Biblia nos habla the scripture tells us que en el hogar that in the home, la cabeza the head es nuestro esposo, is our husband, nuestro marido. our spouse. Dice que la cabeza de la casa está relacionada paralelamente con la iglesia. It says that the father in the home is in parallel with the church. En primera de Timoteo 3, 4, 5 In 1 Timothy 4, 3, 4, and 5, dice así: it says like this. que gobierne bien su casa,
that he were to govern his home well, que tenga a sus hijos en su gestión en toda honestidad, that he has his children subject to him in all honesty, pues el que no sabe gobernar su propia casa, because the one who doesn't know how to govern his own home, hace una pregunta al apóstol Pablo, Apostle Paul makes a question there. ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? How then will he care for God's church? ¿Cómo, hermanos? How? Es algo paralelo. It's something in parallel. El liderazgo es algo paralelo como la casa, como la iglesia. The job of a father is in parallel like at home as it is in church. Y vamos a ir a lo que yo les he dicho, les he enseñado, And I'm going to tell you based on what I have taught you, que es muy fácil ser that it is very easy a santo aquí en la casa, To be- en la casa de Dios, to be holy in the house of God, pero en la casa no tener un liderazgo. but at home not have any leadership. Pero es algo paralelo, las But- dos cosas trabajan juntas. But they're in parallel because they work together. Porque un líder Because a leader empieza en la casa starts at home y luego viene a hacer acá. and then comes over here and does what he does. ¿Por qué? Why? Mire, Look, la iglesia se compone de qué? the church is made up out of what? De familias, Out of families, ¿verdad? right? De familias. Out of families. Entonces, So then, la ciudad de qué se compone? what is it the city made out of? De las familias de la iglesia. Out of the families in the church. Entonces la comunidad So then the community necesita a los líderes needs the leaders que empiezan en su casa, that start at home, que es en la iglesia igual, that is in the church the y que es same, en la comunidad igual, and that is in the community y the que es same en way, todo lugar and un that, líder. and that is in every place a leader. Pero el liderazgo empieza en mi casa. But leadership begins at my home. La Biblia nos habla de autoridad. The scripture talks to us about La, authority. la naturaleza de la autoridad, The nature of authority de verdad que es bien compleja, hermano. is very complex Porque el éxito depende mucho because the success depends on it, de los que reciben el liderazgo. ¿Cuántos líderes hay aquí? on those who take leadership. How many of you are leaders here? No le haga así. Don't do it like this. Pastor Mike, Pastor Mike. el Pastor Mike, Pastor Mike, Dios lo llamó al ministerio. God called him to be the ministry. Lo llamó God called him. y le dijo, eres un pastor. And God told him, you're a pastor. El Pastor Mike Pastor Mike, va a morir siendo pastor. he's going to die being Pastor Le Mike. guste a Winnie If Winnie likes it o no le guste. or Winnie doesn't like it. Le guste a If Santiago likes it o no le guste. or if Santiago doesn't like it. Es Pastor Mike. He is Pastor Mike. El Pastor Samuel, Pastor Samuel, Dios lo llamó al pastorado. God called him for being a pastor, to be a pastor. La hermana Marta, Sister Marta. el Señor la llamó y dijo, eres pastor. And God called her and said, you're a pastor. Me voy a morir I'm going to die siendo pastor. being a pastor. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque los dones de Dios, Because the gifts of God, ¿qué son, Santiago? what are they? Irrevocables. They're not revocable. ¿Funciones tú como pastor You function as a pastor o no funciones como pastor? or you don't function as a pastor, Dios te mira como ese pastor. God sees you as that pastor. Pastor Pa- Manny Pastor Manny es nuestro pastor is our pastor, y él se va a ir and he's going to al leave cielo to heaven siendo un pastor. being a pastor. Nadie se lo va a quitar. No one is going to take that away Ni from el him. diablo se lo va a quitar. Not even the devil's going to Aunque take le that. resuenen los dientes. Even if it were to bug his and hurt his teeth. ¿Por qué? Why? Porque los dones de Dios Because the gifts no of God, son irrevocables. they're not revocable. Y la Biblia lo dice, no lo digo And yo. scripture says it, not me. Lo dice Dios, no lo digo yo. God says it, not I. Entonces, la autoridad, hermanos, So then therefore the authority, radica it's eradicated by. en aquellos hemos sido llamados And those of us who have been called con esa autoridad. with that authority, Entonces, then eso nos da fuerzas that gives us a strength cuando estamos delante del Señor clamando when we are before the Lord
crying out to por him los rebaños, for the sheep, por el liderazgo, for leadership, por las personas, for the people, por los niños, for the children, por los jóvenes, for the youth, por todos. for everyone. El año 2018, In the year 2018, mi hija y yo fuimos a Miami. 2017, 2017, 2017. yes. We went to Fuimos a Miami. Miami. We went to Miami. Era una casa It was a home, apostólica y profética. apostolic and prophetic. Cuando le dijeron a todos los pastores, pasen para enfrente, When they told all of the pastors to come up front, yo casi me iba para atrás. I almost fell back, you know. Y luego cuando dijeron, pasen los profetas, And when they said, go ahead, prophets, come up here. pasen los apóstoles, Come on up here, the apostles. era tanto el liderazgo de esa propia casa, There was so much leadership in that home, trabajando para esa casa. working for that home, Y nosotros estábamos ahí como visitantes en el movimiento, and we were just there as visitors in that movement. pero es tan impresionante cómo Dios viene. But it was surprising to see how God came Los 5 ministerios when all of the 5 ministries se reúnen en una sola propia casa. were gathered together in one single home. El apóstol, The apostle, el profeta, the prophet, el evangelista, the evangelist, el pastor the pastor, y el maestro. and the teacher. El ministerio quintuple de Dios. The 5 ministries, the fivefold ministry. Wow. Al año siguiente que yo fui ahí, Next year, following year that I went there, estaba viendo al grupo de los evangelistas. I was seeing the group, the worship team of El the puro día evangelists. de Halloween, hermanos. The day of Halloween, Ellos se van y se meten they go and they get in there en medio de la fiesta esas diabólicas in those demonic parties, y andan ellos ahí con sus máscaras y and they're there with their masks, todo su mugrero que se ponen all their costumes that they wear, y ellos evangelizándolos a ellos. and the evangelists are there Unos están evangelizing. drogadictos, Some are drug addicts, otros están por ahí medios alcoholizados some of them are under the influence of alcohol, y el siguiente domingo están en la iglesia. and this following Sunday they're there at the church. Pero qué bonito el ministerio quintuple dentro de la iglesia But it- operando. But it's great to see the fivefold ministry in the church operating 5 ministerios. all 5 of the ministries. Eso es el liderazgo That is the leadership que Dios quiere. that the Lord is asking, Vamos a that Hebreos God wants. 11:24. Let's go to Hebrews 11:24. Y yo quiero que tenga su Biblia abierta. And I want you to have your Bible open. Hebrews 11:24. Y vamos a ver And we're going to see las cualidades del liderazgo de Moisés. the qualities of the leadership in Moses. Nomás vamos a ver 5. We're going to see 5. Vamos a Hebreos 11:24. Let's go to Hebrews 11:24. Dice la palabra. It says in the word, Por la fe, by faith, Moisés, Moses, hecho ya grande, who when he was grown up, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Pregunto, ¿por fe qué? By faith, what did he do? ¿Qué? Rehusó. He refused, Sí, right? tenía él fe. He had the faith. Una de las cualidades del liderazgo de Moisés fue la fe. One of the qualities of Moses was the faith. Verso 25. Verse 25. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, Choosing rather to be mistreated with the people of God que gozar de los deleites temporales del pecado. than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Otra cualidad del liderazgo de Moisés era su integridad, The other quality of leadership that Moses had was his integrity, porque no estaba pensando en él, because he wasn't thinking of himself, sino estaba pensando en el pueblo. but he was thinking of the people. Verso 26. Verse 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, It says he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, porque tenía puesta la mirada en el galardón. for he was looking to the reward. Otra cualidad, Another quality, su visión his vision no estaba en la tierra, wasn't on sino the earth, estaba en el cielo. but on heaven. Su galardón
his reward. Él tenía visión. He had a vision. Él sabía que sabía que sabía He knew that he knew that he knew que él tenía un galardón más grande que lo que tenía en la tierra. that there was a greater reward in heaven than there is on earth. Verso 27. Verse 27. Por la fe By faith, dejó Egipto, he left Egypt, no teniendo la ira del rey, not being afraid of the anger of the king. porque se sostuvo como viendo al invisible. For he endured as seeing him who is invisible. La cuarta cualidad es decisión. Fourth quality is the decisiveness Se sostuvo. that he sustained. Se sostuvo, hermanos. He stood firm, A todas las cosas del mundo, podemos decirlo así. coming against all the things of the world, you can say. A los deseos de él. All of the desires that he had. Él se sostuvo. He stood himself. Él tenía decisión. He had that decisiveness. El verso 28. Verse 28. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. It said that by faith he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. La otra cualidad de Moisés The other quality of Moses es que él tenía obediencia. is that he had obedience. Y la última, And the last one, en el verso 29, in verse 29, por la fe pasaron el mar rojo by the faith the people crossed the Red Sea como por tierra seca, as on dry land. e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. It says, but the Egyptians, when they attempted to do the same, they were drowned. Tenía responsabilidad. Moses had responsibility. Dios le dijo, God told him, pon la vara en el mar put your staff on the sea y avanza. and advance. Y cuando él golpeó el mar, And when he hit the sea, se abrió the sea opened, y la tierra seca se tiró and the dry land y pasaron todo su pueblo. and all the people from Egypt, Tenía responsabilidad por el pueblo. that he had a responsibility for the people. Ahora vamos a ir a Éxodo, Now we're going to go to Exodus capítulo 18, chapter 18, y vamos a mirar and we're going to see otro estudio another study sobre las cualidades de los líderes. of the qualities of leaders. 18 Chapter 18 of Exodus, del verso 13 al 27. verse 13 to 27. ¿Alguien puede leer el verso 13 fuerte? Can somebody read verse 13 loud and clear? A ver, Queenie. Ahí, Right there, en el verso 13, in verse 13, se estaba haciendo una observación there was an observation taking place del pueblo. of the people. En el verso 15 In verse 14 and 15, va a haber una pregunta y un discernimiento inquisitivo. there's going to be a question and discernment. Dice, y viendo el suegro de Moisés And when Moses' father-in-law saw todo lo que él hacía con el pueblo, all that he was doing for the people, dijo, he said, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? "What is this that you are doing for the people? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Why do you sit alone and all the people stand around you from morning till evening?" Y Moisés le respondió a su suegro, And Moses said to his father-in-law, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. "Because the people come to me to inquire of God." Aquí estamos viendo un liderazgo Here we're seeing a leadership cargado con todo. who was carrying everything, Y su suegro mira, and his father-in-law sees, inspeccionando he's inspecting con la sabiduría de Dios with the wisdom of God, y le empieza a dar el consejo. and he begins to give him the advice. ¿Por qué? Why? Porque el liderazgo Because the leadership, se trata de ti solo. it's not about you by yourself. Si tú has sido llamado para servir, If you have been called to serve, va a haber alguien que va a estar al lado de tuyo para
para colaborar contigo. There's going to be somebody alongside of you to collaborate with you. Mire lo que dice el verso 16. Let's look at what it says in verse 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y de sus leyes. It says, when they have a dispute, they come to me and I decide between one person and another, and I make them know the statutes of his God and his laws. ¿Qué quiere decir esto? What is that saying? Es que había conflictos It's because there was conflict que Moisés tenía que resolver that Moses had to resolve y que tenía que corregir, and that he had to correct. y lo estaba viendo su suegro. And his father-in-law was En seeing el it. verso 17, And in verse 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, and then Moses' father-in-law said to him, no está bien lo que haces, what you are doing is not good. lo está estimando. He is, ¿estás leyendo la escritura, Mom? No. Oh, he is holding him in his highest esteem. Jetro lo estaba estimando He was holding him in high esteem, y un justo precio and a price y un juicio and a judgment que estaba viendo el suegro. that the father-in-law was seeing taking place. Le dice en el verso 18, And in verse 18 he says, desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo. it says, you and the people with you will certainly wear yourselves out, for the thing is too Porque- heavy for you. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. It says, for the thing is too heavy for you, you are not able to do it alone. ¿Sabe por qué, hermanos? Do you want to know why, brothers? Ya estaba, hasta lo estaba viendo el suegro. The father-in-law was already seeing Moses. ¿Por qué tú lo estás haciendo solo? Why are you the one doing it all by yourself? Si eran miles de personas que estaban ahí. If there was thousands and thousands of people already there. Y hoy todavía encontramos gente And sometimes nowadays we see liderando como Moisés. we see people having leadership like Moses, Quieren hacer todo, that they want to just do everything. todo. Everything. Y no dejan a los demás que desarrollen no dejan que otros se desarrollen en su liderazgo. And they don't even let the others, develop their leadership. Y de verdad que tarde o temprano un día van a caer. And sooner or later they're going to fall. Porque esto del ministerio Because this thing about ministry o del liderazgo or about leadership es un equipo. is about teamwork. Tiene que ser en equipo. It has to be in teamwork. Somos un pueblo Where are his people? y usted ha sido llamado con un liderazgo. And you have been called into a leadership. Pero eso no significa And that does not mean, though, que usted tenga que hacer todo. that you are the one that has to do everything. Tenemos que capacitar a los nuevos We have to prepare and get the new ones ready para que también se den cuenta so that they can also realize cuál es la área que ellos han sido llamados a trabajar. the thing that they were called to work on. Y ahorita vamos a avanzar más. And we're going to advance even more here. En el verso 19, In verse 19, oye ahora mi voz, le dice Jetro a Moisés. he says, now obey my voice. Yo te aconsejo I will give you advice, y Dios estará contigo. and God be with you. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. It says, you shall represent the people before God and bring their cases to God. En el verso 20, Verse 20, it says, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. it says, then you should warn them about the statutes and the laws and make them know the way in which they must walk and what they must do. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, diga virtud, It says, moreover, look for able men from all people, men who fear God. virtud, diga, Say virtue, temeroso de Dios, that have fear of God, varones de verdad, men who are trustworthy que aborrezcan la avaricia and hate a bribe, y ponlo sobre el pueblo and place such men por los jefes de millares, over the people as chiefs of thousands, centenas, of hundreds, 50 of fifties, y de 10. and of tens. En el verso 22 And in verse 22 it says, encontramos los límites We de see- control, we see the limits of the control, de evaluación, of evaluation, de revisión of revision,
y los límites de decisión. and the limits and decisiveness. Mire lo que ellos tenían que hacer. And it says what they had to do. Los líderes que tenían virtud, The leaders that had this los virtue, temerosos de Dios, the ones that were fearful of God, hombres y mujeres de verdad, men and women who are trustworthy, a esos hombres que aborrecían la avaricia, those who didn't like to take a bribe, ellos les pusieron límites de control, they put a limit of control evaluación, and evaluation revisión and revision y límites de decisión. and limit in the decision making. El verso 22 dice, In verse 22 it says, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, and let them judge the people at all times. todo asunto grave lo traerán a ti, Every great matter they shall bring to you, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. but any small matter they shall decide themselves. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. So it will be easier for you, and they will bear the burden with you. No se trata de mí, It's not about me, se trata del liderazgo de Dios. it's about the leadership of God. Esa gente que Dios sacó de Israel, Those people that God took out of Israel, ¿quiénes eran? whom were they? ¿Quiénes eran, Nick? Who were they? ¿Quiénes eran, Santana? Who were they, Santana? ¿Quiénes eran? Who were the ¿Eh? los hijos de Dios? Los hijos de Dios, The children of God, el pueblo de Dios. the people of God. Nosotros, usted y yo, somos los hijos de Dios. You and I are children of God. Y aun que somos hijos de Dios, And even being children of God, Dios nos ha llamado a liderear. God has called us to be leaders. Dentro de usted Inside of you, hay un líder, there's a leader. pero usted tiene que saber a qué es lo que Dios le llamó a hacer. But you have to know what God is calling you to do. Ellos fueron escogidos estos hombres porque eran con virtudes, These men and women were chosen because they had virtues. eran hombres de integridad They were men of integrity, que aborrecían la avaricia. that they didn't even take a bribe. Yo me preguntaba, ¿por qué la avaricia está mencionada ahí? And I asked myself, why is a bribe even mentioned in there? Porque nosotros los seres humanos somos bien prontos Because us as humans, we're so quick to que me alaben a mí, let them, worship me. que yo sea la única Coca-Cola en el desierto. That I be the only Coke here sold in the desert. Pero en el liderazgo no se trata de eso. But in the leadership, it's not about that. En el liderazgo se trata de que todos hemos sido llamados específicamente para hacer algo. And in the leadership is so that we can all be called to do a specific task, something. A eso fuimos llamados, And to that we were all called to. a liderear To o a ser líderes be leaders de Dios of God en esta tierra. in this earth. Cristo, Christ. vamos a mirarlo, y el liderazgo. We're going to see him and his leadership. Mire, cualquier estudio de liderazgo cristiano Any study of a Christian study es incompleto is incomplete al menos que no miremos unless we don't see y estudiemos la Biblia de Jesús, and we don't study perdón, la vida de Jesús. the life of Jesus. Y cuando la estudiamos, And when we study the life of Jesus, nos damos cuenta del servicio de lo que, we realize that the service que Él vino a hacer. that Jesus came to give and offer. En Marcos 10:45 In Mark 10:42, dice, it says, porque el Hijo del Hombre, ¿alguien se lo sabe? does anybody know this? Porque el Hijo del Hombre no 10:45. vino para That the Son of Man did not come to ser servido, be served, sino para servir but to serve, y para dar su vida en rescate and to give his life de muchos. as a ransom for many. ¿A qué vino Jesús? What did Jesus come to Como for? líder, As a leader, a servir. to serve. Lucas 22:27. Luke 22:27, Porque dice, it says here, ¿cuál es el mayor? Es una pregunta. Lucas 22:27. Luke 22:27 says, for who is the greater? ¿Cuál es el mayor? Who is the greater? ¿El que se sienta a la mesa One who reclines at the table o el que sirve? or one who serves? ¿No es el que se sienta a la mesa Is it not the one who reclines at the table
Y Jesús dice, mas yo But I estoy entre vosotros am among you como el que sirve. as the one who serves. Dios nos dio liderazgo para servir. God gave us leadership to serve. Nosotros somos servidores. We are servants. Si seguimos la enseñanza de Jesús, If we follow the teachings of Jesus como líder, as leaders, yo soy un servidor. I am a servant. Marcos I s- 10, 42 al 44. Let's go back to Mark 10:44. Mas Jesús llamándole le dijo, It says that in 44 dijiste, right? 10, 42 al Oh, 44. 42. And Jesus called him and said to them, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? it says, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, Y sus grandes ejercen sobre ellos, and, sobre ellas potestad. and their great ones exercise authority over them. Pero dice el Señor, But the Lord says, pero no será así entre vosotros, but it shall not be so among sino you. que el que quiera hacerse más grande entre vosotros But whoever would be great among you será vuestro servidor. must be your servant. Y el que de vosotros quiera ser el primero And whoever would be first among you será siervo de todos. must be a slave of all. Yo quiero ser grande, Do I want to make myself bigger and greater? empieza a servir. Then begin to serve. Es lo que el Señor dice ahí. That is what the Lord is telling us. Los gobernantes, The governors, ellos se hacen grandes the rulers, they thought that they were the great ones. y su señorío es lo que importa. And all of their authority is what matters. Pero en el reino de Dios, But in the kingdom of God, el más grande, the big, great ones servidor. is the one who's a servant. Jesús revela la verdadera ambición. Jesus is revealing the true mission. Y en Juan 13, del 1 al 20, In John 13, 1 to 20, Él está dispuesto a lavarle los pies a los discípulos. he is willing to wash the feet of his disciples. Mire, el más grande, Do you see the great one? lavándole los pies Washing the feet a sus discípulos. of his disciples. Es una actitud. That is an attitude. La ambición The mission es una buena, is a good one. pero cuando está vestida de humildad, But when it is dressed with humility, debemos de ser humildes we should be humble como servidores. as servants. Es innato, It's innato. innato. Bueno, es con algo de hereditario. Innato es algo hereditario Something that is inherited. o congénito. Es Innate. la palabra innato. Innate. Okay. Innato significa Innate means congénito, that hereditario. it's inherited. Entonces, es innato So then that innate en el hombre in the man la ambición de controlar a otros. is that mission to control others. Hasta el perro lo controlamos. Even the dog we want to control. Salte para afuera. Get out. Cállese. Be quiet. No hables. Hasta el perro del vecino. Even the dog of the neighbor we want to control. ¿Sí? Por tener control, For having control, nuestra carne, nuestro ego when our flesh and our ego quiere controlar. wants to control. Se goza del poder. It rejoices in power. ¿No es cierto, hermanos? Is it not true? Oscar, ¿no quieres ser el mejor trabajador de tu jefe? Don't you want to be the best worker at work? Y te esfuerzas y And you do give it your all? quieres demostrar el Oscar que está dentro de él. You want to show the Oscar that is inside of you? Las hermanas ahí piscando la uva. Ah, yo quiero que digan que yo pisqué más. The sisters that, playing or O que yo limpié más. harvesting fruits, I'm the one that made our boxes. Porque nuestro ego siempre quiere controlar y Because our ego always wants to Eso control. es una ambición. And that is an ambition. Pero el Señor lo dice. But the Lord says, El grande the great one tiene que empezar a servir. has to begin to serve. En el
in leadership in the New Testament no es un juego político. is not a political game. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. If you go with me to Luke chapter 22, Escuche esto. listen to this. El liderazgo en el Nuevo Testamento Leadership in the New Testament, no es un político. it is not a political game. En Lucas capítulo 22 In Luke chapter 22, nos enseña it is teaching us la grandeza del liderazgo. the greatness in leadership. Y dice así, And it says like this. hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. It says in verse 25, and he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. Pero él les dijo, But he said, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, the Gentiles exercise leadership over them. y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. And those in authority over them are called benefactors. Mas no así vosotros, But not so with you. sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, Rather, let the greatest among you become as the youngest, y el que dirige and the leader como el que sirve. as one who serves. Porque, For why? ¿cuál es el mayor? Who is greater? ¿El que se siente a la mesa The one who reclines at the table o el que sirve? or the one that serves? Hace una pregunta ahí. It's that question there. No es el que se sienta a la mesa. It's not the one who reclines at the table. Mas yo estoy, dice Jesús, entre vosotros But Jesus says, I am among you as the one who serves. como el que sirve. As the one who serves. Dice al principio It says here in the beginning de esta historia of this story que tenían una disputa. that they had this dispute. ¿Qué es una disputa? What is a dispute? Viene de la palabra piloneica, It comes from this word called piloneika, que en realidad quiere decir that it means que se atacaron los unos that they attacked each other, con el otro one another, para ganar la prominencia política. to get political prominence. Así como ahorita como estamos en México, ¿no? Like how they are in Mexico. Que el PRI, que el PAN y que este partido y el otro partido. This campaign of this and this campaign of that and all this nonsense. Pero ellos estaban ahí discutiendo. But they were there disputing. Tenían una rivalidad They had a rivalry de quién sería el mayor who was going to be the greater one. en el servicio, hermano. In servants No and serving, No se trata de la grandeza, in service is not about who's greater. se trata del servicio. It's about service. Mire lo que dice el tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. If we look at the third book of John, chapter 1, verse 9, Ahí estaba una persona que quería ser la número 1. there was a person who just wanted to be number one. Y si no le ponía la cámara, no predicaba. And if they didn't put the camera on him, they wouldn't pray or preach. Si no le ponía la cámara, no predicaba. If they didn't give him the camera, he would not preach. Si no le ponía la cámara, no tocaba la batería. If they didn't put the camera, he wouldn't play the drums. No se trataba de eso. But it wasn't about that. Mire, yo he escrito a la iglesia, It says here, I have written something to the church. dice Juan, And John says, right? pero Diótrefes, But Diotrephes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, who likes to put himself first, no recibe. does not acknowledge our authority. Diótrefes quería ser el número 1. Diotrephes wanted to be number one. Él hizo esto. He did Él this. hizo el otro. He did Él that. hizo el otro. He did Él this. hizo acá. And he did Él hizo that. acá. Él And dirige. he led. Él toca. And he Él plays. predica. And he preaches. Él barre. And he sweeps. Él cuenta la ofrenda. He counts the offering. Él limpia. He cleans. Él hacía todo. He would do everything. Porque él quería ser número 1 en todo. Be- A nadie. Because he wanted to put himself first. He didn't want anybody else to do it. El liderazgo que tenía que hacer. The leadership that they had to do. El liderazgo no es autoritario, hermano. Leadership is not authoritative. Mire lo que dice Lucas 22. Let's look at what it says here in Luke 22. Y voy a volver a ir al mismo And versículo. I'm going to go back to that same verse. Pero él les dijo, But he told him los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. that the son of man, ¿dónde estás? Lucas 22, ¿qué? 25.
22:25, where it says that they exercise lordship over them. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. And those in authority over them are called benefactors. Mas no así vosotros, But not so with you, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige sirve. rather let the greatest one among you become as the youngest and the leader as one who serves. El liderazgo Leadership no es controlar la mente y la conducta de la gente. is not to control the conduct of and the minds of people. Usted no puede controlar la gente. You cannot control people. No es eso el liderazgo. That's not what leadership is about. Dígame entonces, ¿qué es, hermana? Then you can ask me, well, what is leadership El then? liderazgo Leadership es proveer crecimiento, is to provide growth, nutrición. nutrition. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Look what the Apostle Paul tells to the Thessalonian church. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. It says, for you know like a father. ¿Dónde estás? Primera de Tesalonicenses 2:7. Oh, 2:7, okay. It says, 1 Thessalonians 2:7, but we were Gentile among you like nursing mothers taking care of her own children. El crecimiento, hermanos, Growth, brothers and sisters, el que tú cuides de la iglesia, that you take care of the church eso es ser un líder, is being a leader. que te preocupa la gente, That you care for the people, no para controlarla not to control them, y que hagan lo que tú dices, and just to do what you tell them to do. sino es proveer crecimiento y nutrición a la gente. But it's to provide nutrition and El for apóstol, people. el apóstol Pablo lo dice ahí, Apostle Paul says it here. como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Like a nursing mother taking care of her own children. ¿Usted le llevaría a sus niños a un babysitter que no cuidara a sus hijos? Would you take your child to a babysitter who wouldn't take care of your child? Porque una babysitter cuida a los hijos como si fueran los de ella. Because a babysitter takes care of their children like if they were her own. Mire, en Mateo 2:24, If we look at 2 Timothy 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. it says, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach patiently, enduring evil. Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Correcting his opponents with gentleness, and God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Ahí pone el tú con uno, There's people that stand to stand against another person, pero un líder, hermano, but a leadership debe de a leader tener mansedumbre. must have gentleness. ¿Por qué? Why? Porque la mansedumbre Because that gentleness es un fruto del Espíritu. is a fruit of the Spirit. Y si el Espíritu de Dios está, And if the Holy Spirit is inside of you, entonces tú vas a tratar a esa persona con amabilidad. then you're going to treat that person with that gentleness. No existe en el Nuevo Testamento In the New Testament, it does not exist que manipula that the people are manipulated o busca or mantenerse or to look where people look to just maintain en themselves el poder in power por medio de artimañas. by schemes. No se vale. It does not matter. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la Biblia no nos enseña eso. the scripture does not teach us that. Porque un líder Because a leader enseña con... teaches with their example. Si usted es un líder, If you're a leader, nosotros somos cartas abiertas we're an open card, y todo el mundo nos va a ver, ¿verdad, hermano Samuel? and everyone's going to see us, right, Brother Nuestros Samuel? actos, Our actions, nuestras actitudes. our attitude. Entonces, Then, el liderazgo se trata de ser ejemplo. leadership is about being an example. Primera de Tesalonicenses 2 1 Thessalonians 2 al 10, to verse 10, del 1 al 10, ahí nos habla
Thessalonians 2, 1-10, it talks sobre Pablo, about Paul, que está hablando who is talking que Dios le dio about how God gave him la confianza the trust de predicar el evangelio. to preach the gospel. Y en el verso 4, And in verse 4, mire lo que dice, look what it says. sino que según fuimos aprobados por Dios, But just as we have been approved by God porque se nos confía el evangelio, to be entrusted with the gospel, así hablamos, so we speak no para agradar a los hombres. not to please man. Ninguno de ustedes estamos para agradar a los hombres, None of you are here to please man, sino a Dios, but to please God, que prueba nuestro corazón. who tests our hearts. Todo lo que usted hace, Dios lo mira. Everything that you do, God sees it. ¿Con qué actitud usted lo está haciendo With- como líder? With what attitude are you doing it as a leader? Y dice Pablo, porque nunca usamos la palabra It says right here, for we never came with words lisonjeras, of flattery, como sabéis, as you know, ni encubrimos avaricia. nor with the pretext of greed. Y dice Pablo, Dios es testigo. And it says, Paul says, God is witness. Ni buscamos la gloria de los hombres, And it says, nor did we seek glory from people, ni de vosotros, whether from you ni de otros. or from others. Y en el verso 7 dice, And in verse 7 it says, antes fuimos tiernos entre vosotros, y habla otra vez de la nodriza. and it says, but we were gentle among you. And again, it speaks about the nursing En mother. el verso 8 dice, In verse 8 it says, tan grande es nuestro afecto por vosotros. it says, so being affectionately desirous of us, Hermanos, brothers and sisters, nuestro liderazgo our leadership debe de ser should be con nuestro ejemplo, with our example, que nos amamos. that we love each other. Si Dios te puso como líder If God placed you as a leader de hombres, of men, Dios te puso God placed you para que tú sirvas so that you could serve con integridad a Dios, with integrity to the Lord, no agradando a los hombres, not pleasing man, sino a Dios, but pleasing God, siendo ejemplo being an example en el amor de Dios. in the love of God. Igual a las mujeres, The same thing with women, igual a los diáconos, same thing for the ushers, igual al que barre, even for the one who igual al que sweeps, limpia, even the one who cleans, igual al que predica. or the one that preaches. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser motivado por el amor Everything that we do should be encouraged by the love hacia el pueblo. towards the church. ¿Usted cree que yo quiero estar aquí atrás? Do you think I want to stand back here? Sé mi responsabilidad con Dios. I know my responsibility with God. Siento una pasión en mi espíritu por ustedes. I feel a passion in my spirit for you guys. Yo le platicaba a Pastor Manny I was sharing with Pastor Manny que al principio cuando yo empecé a enseñarles, that in the beginning when I began to teach to you guys, el Señor me enseñó un martillo the Lord had shown me a hammer. y me dice el Señor, And the Lord told me, ese eres tú. that is what you are. Yo pensaba que me dijera, pues, eres mi hija amada. I thought he was going to say, you're my beloved Y daughter. me dijera otra palabra. That he would to tell me another word. Y me dijo, tú eres un martillo en mis manos. And he said, I am a hammer. You're a hammer in my hand. Ay, Señor, And I said, oh Lord, ¿por qué el martillo? why a hammer? Porque tú vas a ir a quebrar, Because you're going to go and tú break. vas a ir a destruir, You're going to go and destroy. tú vas a ir a desbaratar You're going to go in and take apart toda obra del enemigo any scheme of the enemy en contra de mi iglesia, against my church, en contra de mi siervo Manny. against this my servant Lo Manny. que tú viviste, What you lived, ahora tú estás lista now you are ready para hacer apoyo a to él. be a support to him. Tú eres una escudera atrás de él con el martillo. You're somebody that's guarding his back with a hammer. Y yo dije, ay, Señor. And I said, oh Lord. Y no terminó ahí. And he didn't finish Dice, there. porque el martillo se sirve Because this hammer para serves construir, to build, para levantar, to lift up, para edificar. to edify. Y yo dije, Señor, eso sí me gusta, pero el otro no me gusta. And I said, well, Lord, I like that, but I don't like the other things. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque meterse en el terreno del enemigo, Because getting into the territory y of si the tú no enemy, estás preparado, and if you're not prepared for it,
el enemigo levanta venganza contra ti. The enemy rises up to take vengeance Y no against you. solo contra And ti, not only against you, sino contra los tuyos, but against your people, contra mi familia. against my family. Yo decía, Señor, And I said, Lord, aquí estoy. here I am. Y después, And after, a los meses months o a las later, semanas, or weeks later, el pastor le enseña un martillo the pastor, God shows him a hammer en una visión in a vision. y dice, Pastor Meni, And Pastor Manny said, inmediatamente lo conecté con usted, hermano. I immediately connected that with you, sister. Hermanos, Brothers and sisters, todo líder every leader tiene que mirar con amor has to see with love lo que Dios le mandó a hacer. what God has demanded you to do. Como la hermana que se pone a danzar Like Sister Katie, who begins to dance. y otra, ¿y esa qué trae? And, people may say, well, what's up with her? ¿Qué le pasa? What is going on? Luego cuando empieza a brincar, And when she begins to dance el and que, no, jump, el que no entiende, The ella one- piensa que nomás anda como divirtiéndose, the people who don't understand, they probably think she's just enjoying herself. pero cada banderazo que hace, But every single swing of that hace que el enemigo flag retroceda, makes the enemy flee, hace que el enemigo se arrastre, let the enemy be dragged hace que out, el enemigo se vaya, let the enemy flee. cuando ella lo hace con amor When y she con does it with love conocimiento and with that knowledge y con amor and with that love de lo que ella está of haciendo. what she is doing. ¿Sí entiende usted Do eso? you understand that? Entonces, el liderazgo se trata de servir, So then leadership is about serving, de edificar to edify con amor, with love, con todo lo que tú haces. with everything that you do. El liderazgo no es Leadership is not manipulativo, hermano, manipulative. de que yo quiero que ustedes hagan lo que yo digo. That I want you to do what I want you to do. No, ese liderazgo no es en el reino, That's not the leadership in the kingdom. es allá en la política That, del mundo, that is in the political world, pero no aquí dentro de la casa de but Dios. not here inside of the house of God. Cada uno de las vidas que Dios te pone en tus manos But every single life that God puts in your hands es para nutrirlas y edificarlas. is so that you can nurture them and edify them. Para eso Dios te puso y te llamó como un líder. That is what God called you to do as a leader. Dice en el Salmo 103:13, If we look at Psalms 103:13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. En primera de Timoteo 3 del 1 al 7, In 1 Timothy quiero terminar, 3, I want to finish there. ¿ok? Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. 1 Timothy 3, 1 to 7. Palabra fiel. It says the saying is ¿Cuál es la trustworthy. palabra fiel? What is the trustworthy? Esta palabra fiel. The saying that is trustworthy, the word. Esta palabra, su Biblia es esa palabra fiel. That word of God is trustworthy. Si alguno anhela obispado, If anyone aspires buena obra desea, to the office of overseer, he desires a noble task. pero es necesario que el obispo, Therefore, an overseer, el líder, the leader, sea irreprensible, must be above reproach, marido de una sola mujer, the husband of one wife, sobrio, sober-minded, prudente, self-controlled, decoroso, respectable, hospedador, hospitable, apto para enseñar, able to teach, no dado al vino, not a drunkard, no pendenciero, not violent but gentle, no codicioso de ganancia deshonesta, not quarrelsome. sino amable, He must be Amable. loving, apacible, um, apacible. no, es que tu versión está diferente, ma. ¿Qué Tú, dice ahí? tú léelo Ok. todo. No avaro, que gobierne su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. He must be well thought by outsiders so that he may not fall into disgrace. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia For de if Dios? someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? No un ignorante, He must not be a recent convert,
no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. También es necesario que tenga buen testimonio de los que de afuera, Moreover, he must be well thought of by outsiders, para que no caigan descréditos y en el lazo del diablo. so that he may not fall into the disgrace, into a snare of the devil. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. That is what Paul is telling Timothy. Cuando a mí me dijeron, cuando yo tenía When they told me when I was 19 años, 27, 19, 19 years old. When I was 19 years old, y que a mí me enseñaron eso, and when they taught me this, ahí empezaron a temblar las piernas. my feet began to tremble. Yo dije, pues ese saco se me queda bien grande, And I said, well, that blazer fits me really big. bien grande. Really, really big. Pero yo tuve que empezar a trabajar But I had to begin to work con la ayuda del Espíritu Santo with the help of the Holy Spirit para poder quitar muchas cosas to be able to remove que many things estaban en mi vida, that were inside of my iban a life, ser impedimento that were going to be a stumble, para servirle al Señor. so that I don't serve the Lord. Ahora, pregúnteme, ¿se puede, hermana? Now, you may ask me, is it possible then? Sí se puede. It is possible. Porque si Dios es contigo, Because if God is with you, ¿quién contra ti? then whom is against you? Acuérdese del hermano Santiago. Remember Brother Santiago? Él era un drogadicto de la calle He was a drug addict from the streets, y Dios lo limpió, lo lavó, and God cleaned him, and he Lo washed apartó. him, and he set him apart. lo preparó, He prepared him. lo preparó para mí. He prepared him for me. Sister Vicky caught that one. Cuando él llegó a mi vida, When he came to my life, yo tenía 3 años pastoreando en la iglesia, I was already 3 years into my being my pastor in the church, siendo una señorita. being a young youth, Hija de mi young papá. lady, a daughter of my father. Cuando él llegó a mi vida, When he arrived to my life, Dios lo preparó a él, God prepared him, lo sacó de la vil calle took him out of the streets para traerlo a mi vida. to bring him into my life. Y usted me Now you may ask me, pregúnteme a mí cómo era el hermano Santiago. how was Santiago then? Hasta ahorita puedo decir, después de los 33 años que tengo After- casada, After the 33 years that I have been married to him, es el hombre que Dios he is the man that God formó, formed, preparó prepared para ser un sacerdocio to be a priest en mi casa in my house, y para yo estar al lado de él and so that I can be beside him como la ayuda idónea de él, as his helper, la madre de sus hijos, the mother of his children, la abuela de sus nietos the grandma of his grandchildren, y la gracia de está en él. and the grace of God is in him. Yo digo, jóvenes, And I say, young men and pregunten, ladies, ¿se puede? is it possible? Dios te está preparando God is preparing you y para esa mujer for that woman, y a las señoritas and the young ladies, las está preparando el Señor God is preparing them para ser esas mujeres idóneas, fieles. so that they can be those helpers, faithful Acuérdese, helpers. acuérdese que el pastor que vino de California Now, do you remember the pastor that came from California profetizó sobre este varón que está aquí enfrente de mí? prophesied over this young man that's right Y here? Dios dijo, And God told him tiene un corazón de pastor. he has a heart of a pastor. Dios lo está preparando. God is preparing him. Yep, that's Al right. rato vamos a ver al pastor Nick. Later on, we'll see Pastor Nick. Yeah. Yes. Y yo también puedo mirar en Santana, I can ese evangelista, I can see that evangelist con esa Santana gracia y esa autoridad with that grace and that authority para orar en las calles por la to gente. preach in the streets for those people. Por eso le digo que el liderazgo quintumble And that's why I say the fivefold ministry en la iglesia in the church, es necesario. it's crucial. Mire, aquí el pastor Manny Here, Pastor Manny tiene 3 pastores, has 3 pastors. ya ancianos los 3. They're all elders. Pastor Samuel, Pastor Samuel, Pastor Mike, Pastor Mike, Pastor Marta, and Pastor Martha para apoyar a él. to support him. Acuérdense que cuando estamos en contra de la visión And I remind you, when we're against his vision, es cuando nos hacemos mal. is when we become bad. Pero mientras estemos dentro de la visión But when we're walking under his vision de alcance, of outreach, va a ser
prosperado la obra en el The- Señor. the ministry of God is going to be prosperous. Porque no se trata de uno solo. Because it's not about just one person, Se trata de it's about el servicio al Señor en el liderazgo, the service to the Lord in leadership, amando a las gentes, loving the people, edificándolas edifying them, para que encuentren su propósito y su destino aquí en la tierra. so that they can find their destiny and their calling here on earth. No se trata de que tú eres tú y yo soy. It's not about you're you and I am me. Yo necesito a la pastora Vicky. I need Pastor Vicky. Yo necesito a mi hermana la güerita. Kelly. I need Sister Katie. Yo necesito a hermana María, I need Sister Maria. mi hermana. Todos nos necesitamos We all need each other dentro del liderazgo. within the leadership. Cristina, yo te necesito. Christina, I need you. De eso se trata de liderazgo. That is what leadership is about. De que Dios nos ha puesto para servirnos Because God has placed us to serve each other, unos a otros. one another, Sin olvidar, hermanos, without forgetting que tenemos un pastor that we have a pastor. como ovejas. As sheep, Somos ovejas de congregación we're sheep of this church, y hay un pastor. and we have a pastor Y who's here. todos All of us, nosotros los líderes, us as leaders, tenemos que estar bajo su cobertura. we have to be under his covering. Porque ese joven, Because that young man, aunque nosotros lo miramos joven, although we see him as a young man, Dios lo ha puesto God has placed him con una unción with an anointing para alcanzar to reach esta ciudad, this city, Sunnyside, Sunnyside, on Mapton, Haven Hill, all the Horsehaven Hills, Mapton, Mapton, Benton City, Richland Richland, y todos los contornos al norte, al sur, al este y al oeste. and every city from the northeast, west, south, and west. Todos nosotros debemos estar bajo And we all have to be under del liderazgo del pastor. the leadership of Pastor Manny. Él es nuestro pastor. He's our pastor. El día de que tú digas, The day that you say, es que estoy sintiendo que ya no estoy caminando con Pastor Manny. that I feel like I'm not walking anymore with Pastor Manny, Necesitas meterte bajo la nube del Señor, you have to come before under the covering of the Lord, porque eso, because it's dangerous ministrar to minister como líderes as leaders fuera outside de la unción of the anointing del de esta casa. of the mantle of this home. Entonces entra la rebelión. And that is where rebellion comes in. Y la rebelión And rebellion nos destruye, nos acaba. destroys us and it consumes us. Entonces, acuérdese que como líderes So then remember, as leaders, tenemos una cabeza, we have a head es Cristo, that is Christ, también el pastor Manny. and who is also Pastor Manny. Y un día el Señor And one day the Lord le va a hablar a Manny is going to speak to y le va a Manny decir, and is going to ask him, el pastor de pastores, hey, the pastor of el Señor de pastors, señores, the Lord of lords, y le va a decir, hey, Manny, ¿cómo fue la iglesia Victory City Church? he's going to ask him, hey, how was Victory City Church? Y él va a decir, aquí están todas mis ovejas, And he's going Señor. to say, here, Lord, here are all my sheep. El único que no lo va a seguir The only one that is not going to follow him, es el que no es oveja the one that is not a sheep de su prado. of his herd. ¿Cuántos son ovejas del prado de Pastor Manny? How many of you are part of the herd from this church, from Pastor Manny? ¿Entendieron esta lección? Did you understand this lesson? De eso se trata el liderazgo. That is what leadership is about, Que usted es importante, that you are important, pero que Dios lo ha llamado a servir. but God has called you to serve. Padre, Father, póngase de pie go o ahead and ahí donde. stand on your feet or there where you are. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta palabra for this word que tú has traído a nuestro corazón. that you have placed in our heart. Te agradecemos Father, we thank you porque tú estás preparándonos because you are preparing us para esa cosecha for that harvest que viene, Señor. that is coming to this house.
You said it, pero nosotros somos tus siervos, but we are your servants. somos tus We are your leaders, a los cuales tú has llamado whom you have called en esta casa. in this house. Prepáranos, Espíritu Santo. Prepare us, Holy Spirit. Prepara nuestro corazón. Prepare our heart. Aquí el mayor eres tú, Here Señor. the great one it is you, Father. Adiestra nuestras manos, Prepare our hands. adiestra nuestros dedos Prepare our fingers para la obra, for the Señor, work, Lord, en la cual tú nos has llamado a hacer. from which you are calling us to do. Tú eres el alfarero, Señor. You are the Nosotros somos el barro. You're the potter and we are the vessel. Si es necesario, If it is necessary, desbarátanos then destroy it como put una theirs apart silla en tus manos. as a bar of clay in your hands. Lo que tú quieres And make us according to your what you want us to be. que nosotros, lo que tú quieres que nosotros seamos. What you want us to be. In the name of Jesus. Thank you. Bendecir We bless Pastor Manny, Lord, desde en el nombre de Jesús. wherever he is at. Levantamos su vida. We lift up his Que tu life, Espíritu Santo lo fortalezca. that your Holy Spirit strengthen him Le dé discernimiento. and give him discernment Le dé sabiduría and give him wisdom para la administración en la obra tuya, for the Señor. ministry in the work in you, Father. En el supremo llamamiento que tú le has dado. And the supreme calling that you have given him. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. 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 Gracias, Señor. Thank you, Lord. Recibe tú la gloria y la honra. You receive all of the glory, Tú Lord. eres digno.